Open yan, ha? Paano ka makaka-open na hinarangan mo yung pintuan, ha? Oo. Paano mo i-open yan? Hinarangan mo yung pinto, ha? Ma-open mo pa kaya yan? Ha? Ha? O sige. Panay ka open. Hinarangan mo naman yung pinto. Paano yan ma-open? Ha? Oo. Paano mo nga yan ma-open? Hinarangan mo yung pinto. Ha? Ayan, sige. Baba ka, baba. Baba. Para ma-open yung pinto, baba. 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 Para kaya na din ang kuan. Huy! Baba. Baba, down, down, down. Sus, baga kang paklayan na nga da. Di rin may ito ma-open.